তাইব डेभलपमेन्ट माने ताइब जों सेब साब मानानि बागै नर्दे सामखाय दंमोन कमिटि तावनि बागै जों खायजा तिनि मन्त्रि सभा पांथं पार्लियामेन्ट पांथं एसेम्बली पांथं एडिसि पांथं अमो कायसाका परिचालना खायना बागै बेतिरिमो कमिटि रनि साकाव आसुके दायित्व दङ आसुके दायित्व दङ अर अ दायित्व बर कमिटि करिंके कोन मते सिनिमेया कायसा मार्केट अर बसुर जिंजाल दं वालाय सुलाय बंगो आबर माथामगो दुगाना तुइ बकबानो आबर समाधान माखायो अर साफ सुथरा है लाका पाटा अंगै दंगाखाय आबर ठीक ठाक खाने दायित्व कमिटि आबो व्यक्तिगत का आपनि बागै मानदाय नायखौनाय बदल जे हाति नायखौनाय बदल कमिटि र बरा आसर साइतो गय सातों वाति हियावै दुख कष्ट न कष्ट हियावै अमायके जे अ बाजारनो नायथरि तमनि आबो हिसाब हिसाब को कारण न अम बेलाखेन केसेप जों मा सुगुरमानिया तिनि बाय साइथा नागा 1980 नि परे जे बाजार मानि परे और आसुर बाजार कत नों थांगोन होनो जों मा सुगुरमानिया माने तेबो जागा कतर खायदार मा का हायपन तुरु पृथ्वी जेबो उन्नत मुइ दंने हाय चिनि अबो हायनो उन्नत मुइ दं ताबो चिनि कक सानायनि थानि सिखनाका सीएम पानो तिनि मेदामनि उपति पानो जे अ जुगाव ताबो सुदु लेखा पढ़ा खायै साख्रिनो सिमि निर्भर खायै कोनो समाज कोनो सोसाइटी मानसि गया अमा हाके बानिया खायनानि जों जदिनो तिनि बाय इंलिया हमनि 1960 नि सिमि जेम फायगानखाय सोलते बथा बुंखा जों सुदु मात्रा बनु खाता बाजार फागे सा उदगै फालाय सारा केवल साइथा नाखाय जौ ताबो जों जेखाने थांगानखाय जोंनो पायनाय जोंनो फालाय ए जों जे ताबो जे लय ओइ आरो जे खाथुं खाजा होननाय माने आबो तामनो नबे सोलोंनाय बुनिबो सासे खायमा गासे दा खायनाय निनि सोलोंमानि जिनिस करे इंकाय कोनो सोसाइटी कोनो हदा उन्नति निमानिया बन बागे मा सोलोंलायो आगे जो राबार काय फुल राबार मनामजा गोसो तिनि राबार सारा जागाय थाखाय बलं फालं जतन हकजा ताय कय बছर का मुया समासाक लागसि हापुं फान हाताय फान दे हासक फान दे ताने बागे बलं हलाय गाय राबार के जिता दुसमाय थाका सीट कैसा फालकाय न बाजार मदद सासारि सायमान ओनि हिसाब चिरबिसिनो जे हिसाब फायमानि खाथुं खाजां माने आबो कमा को गाबुन बागै कमिटि रनो बेलाके हाबाय मेमोरेन्डाम रेफार आं सेमादा हामजो फैगा को एसे फैगा आगे ताबो मैडम जेबो सागा जेबो से सखाय दो आनि रिक्वेस्ट किनि बरमरां सीएम समाने थि दो मैडम नो नेतृत्व रिने एज ए मेंबर ऑफ असेंबली साइक्लो नंदिसिंगो खरकसा आरनि प्रतिनिधि এটা তাবো ম্যাডাম নি পরে আমি স্যার তো স্যার জগদীশ তো আর তো জিতেন বাবু তো নাগে সিংহ সাগাই শুধুমাত্র ভাষা ডেভেলপমেন্ট নিভাবে আর সুন্দর তো সারা ত্রিপুরা তো যত্ন সে কাম কে সমতান কমন বিশেষ এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট কারবি আর যেভাবে ফান্ড দङ अब आरडी जेरकम थाजिक साका और 8 कोटी उरो 9 कोटी आनि साना बाजार 6.5 कोटी पाना 6 टाका पाना बुकुं नकुं सेरिया किन्तु एक कोइलो आपनि साइकाय 3 मास नि परे जों जे स्ट्रीमिंग फाय इंजिनियर तुमै दागिया बाजार बा निनि काटलामारा बाजार बा निनि आं निजि व्यक्तिगत थाङै मिनिस्टार रतनात्म समान पर 1 कोटी 93 लक्ष उस मुलसिन बाजार आम अब कांगे जे 1 तालांसो
kalang mo ya ani ar dike 6 মাস na ger hormone borkata নতুন বাজার দাউদরনি সুনাই বাজার বঙ্গগাছারে উন্নয় ইংলিশ জিনিস ছাইমা কোন এল করে শেষ পর্যন্ত সিআর এগ্রিকালচার মিনিস্টার আনার হবে বড় সিনি মেমোরান্ডাম বাকি মনে বাকি অরঙ্গে বড় সুমা খাইনাই তাবো 5 বছর বছর খাইবা খামাইয়া আবার 5 বছর পরে হিসাব নাই কারণ আবার নিনি সাই যারা প্রতিনিধির দায়িত্ব তাও এডিসি ভাবদিন সিগন কত তাবো পাত নিরগম তাও বাজার সেখানে এডিসি পানা গোবামা সিগন কত খালাই দেব অমো তাবো কিরু যদি কুবুই ন খাবাই খুবই না মিয়া কাইসা মিটিং খাইবে কে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার চিফ মিনিস্টার মুখুমজা কো सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास गाय एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा खाना गाय एडिशनल बादली इंडिया हने सिंगाजी सि सामाने बर बता को मुतुमालाका के निचय सेंगबो जे प्रोजेक्ट रहमाने सामाने अम हाइके ताबो त्रिपुराओ एडिशनल बाजेट 914 कोटी त्रिपुरानी बाजेट 34,000 कोटी 34,000 कोटी आबाहाय न नांगो भोगे 1000 कोटी से आरो 1000 सिंगिया को हाइबा ताउ जाव जे से जे का सामजेन तो ना को राय सरति नाम बाय जेमन नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे पीडब्ल्यूडी चिनबो पीडब्ल्यूडी तो का आबो जरो दिदिनो सु माने जानि दायित्व न सु खिर खायै से खाय के आ दायित्व को साया इंडिया गाबन बागे तिनि बाजार कमिटिर लमा कयो बरबो खाय दङ जे साफ सुथरा नि को खाय सका ब्लक डेभलपमेन्ट अलरेडी दारि को प्रत्येक ब्लक 3टा दारि आबर्जना खिबनानि बागे আর অর আবর্জনা কিনা বাগে যদি চিন্তা করলে এডিসি আবর্জনা কিনা বাগে সে এসডিএম এ দিব জমা করে যে এসডিএম বা একা বড় গাড়ি নি প্রোভাইড করে চমড় চিঠি বাস দেয়া বাজার কমিটি দাও থ্রু এমএলএ ইয়া করছিনি এনসি সাহেব মানে সমাজের সমাধানের লামা মতো সমাজে বাসেন বাং একামাই অনেক সময় বছর একবার দাদু মানে অপশনাল মাহিতা লে এডিশনাল বা কমিটির মুসলমানরা অবলি সিংহ আবো জমা খাই সরকার জমা খাই তাও অনেক সময় যা মুলে কুমাই সিমিলি লামা কিনা জমা ও তামনে বনো মুয়া ফালানি 10 টাকা কমা জায়গা বাকলে আর থুমলে থুময়া তো ক্যান্সার থামাই অনেক জায়গা নকা সিরিবাবে খাইনি সিবাই সাবো তাম দিন বাগে রাফা সুমানে আপির কুমলে কিন্তু ওরাম দিকে বুঝি না বলে সাফা সুমা হামারা সিমবড় একটা কোন লয় আসল জায়গাও যখন রাজ্য মাটা বুকার জমাই মিয়া আম্পির জন্য নেই গাবনে বাগে যে ওয়ান সুমানে আবার প্রকৃতি সুযোগ সামগ্রী কারণে হাইজেন যে সামনে সিনি অসীম ও দোকান টাউনি সিস্টেম তো মডার্ন যে মার্কেট ঢুকায় আমাদের সিস্টেম অনুযায়ী তলা হাঁকায় যত মুখিত থেকে তেরোমা আকার মাংস শাখা হাঁকায় যত চুরি মালা হায় আই শাখা হাঁকায় আবার খুব কাহাম এবং ভাত তলায় কোনো করে ইনিয়াকায় থেকে শাখা জানলে রুল খাইয়া সিংহ মানুষ অনেক খালি বাঙালি আকায় জায়গা যায় এগাবো লগে লগে বাজারও মানলি বঙ্গ মানলি চুকিদার হাইতে পানা সিকিউরিটি সে রিমা বলা যাচ্ছে একাই সে সীমিত পরিষ্কার খাইনে ইনে ন খরনে খরকা রেখে মাত্র এবং আপো পার্মানেন্ট ইয়া ও সালে সরকার খাইয়ে 1 মাস 2 মাস খাইয়ে পড়ব ছেলের পান প্রমাণ দিলে অঙ্গ কইলা প্রমাণ আমাকে খুব কাপড় ছিল বড় মানবাই মানে পড়ে গেলে বেজবান তো আরো বছর চিনি বাস্তব অভিজ্ঞতা শুরু নৌকা কামা আবজি না লাগে মানে লাগে অমো উত্তু মর দিদি যে নর প্রোগ্রাম থেকে না বলে কিন্তু সেটা মানে এপ্রিশিয়েট হয়ে মতো আগাছা হয় থিনা
나는 것도 뭐 사 포신 티프라고 하니까 어바다 저건 어떻다고 지금 되는 어라고 하다 지리 놓고 비밀로 어바 말로 매발이 가이 마니아 가이 뭐 손사로 살로 잡아요 나까리 지냐 코리도 잡아요 고소 가이 어머들로 컨티뉴 저리하고 타이포 데벨롭먼트 너 제가 사이드 뭐 sebelum berapa tahun sebelum halangan tidak halangan saya ni nak enggak sebelum sama aspek sebelum ini aspek soal itu kalau kita jangan ada anda kosong kalau pakai amal. Nah, komunikasi sini masih lo serangkai itu belum kau semua pakai kenapa ini orang-orang